Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss unit number 15, New Year, New Debate, part 1. In this unit, we will learn about summarizing complex texts. अच्छा जी, तो इस समराइजिंग कम्प्लेक्स टेक्स्ट यानी कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स किस्म के टेक्स्ट होते हैं ना, जिसमें कम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती है, उसको समराइज़ करना हम सीख जाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास दो आर्टिकल शेयर किए गए हैं जो मैगज़ीन से लिए गए हैं, साइंटिफिक मैगज़ीन से. एज वी सॉ इन द प्रीवियस यूनिट, व्हेन आस्क्ड टू समराइज अ पैसेज वी नीड टू टैकल इट इनटू 2 स्टेजेस. अब जब हम किसी चीज़ को समराइज़ करते हैं तो 2 स्टेजेस से गुजरते हैं. एक तो मेक नोट्स एज अ लिस्ट और माइंड मैप एंड सो ऑन, और पैराफ्रेज द पैसेज बाय यूजिंग ओन वर्ड्स. इन दिस यूनिट वी लुक एट हाउ टू समराइज अ मोर कम्प्लेक्स टेक्स्ट. अब वो कहता है कि हम किसी चीज़ को समराइज़ करते हैं तो 2 चीज़ों से गुजरना पड़ता है, सिचुएशन से. एक तो हम उसके नोट्स बनाते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या अहम बात उसमें हुई है, ठीक है. उसके बाद हम पैराफ्रेज करते हैं पैसेज को अपने वर्ड्स में. उसके पैराग्राफ्स जो होते हैं ना, उनको अपने वर्ड्स में हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. और इस यूनिट के अंदर जो है हम ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस को समराइज़ करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे. फोकस, मेकिंग नोट्स. The only way to select information from a complex article is to make notes. अब वो कह रहा है कि कम्प्लेक्स आर्टिकल है ना, तो उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पहला ज़रिया है नोट्स बनाना, कि आप नोट डाउन करते जाओ इम्पोर्टेंट बातें जो किसी आर्टिकल में लिखी हुई हैं. उसके बाद है नोट टेकिंग इज़ अ स्किल then essential in effective communication, where identifying important points made and referring them in an exchange can lead better understanding and fewer problems. अब वो कह रहे हैं कि ये जो नोट्स बनाते हैं ना हम, तो ये बेहतरीन तरीक़ाकार है चीज़ों को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का. इससे जब हम नोट डाउन कर रहे होते हैं या नोट्स बना रहे होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के, किसी भी चीज़ के, किसी आर्टिकल के नोट्स बना रहे होते हैं, किसी पैराग्राफ के, किसी पैसेज के नोट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें ना हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं उसके तमाम पॉइंट्स को और आइडेंटिफाई कर जाते हैं, ठीक है. और उसको बेहतर तरीके से हम परफॉर्म करने के काबिल होते हैं और तमाम प्रॉब्लम्स को भी जान जाते हैं जो उस आर्टिकल में, जो पैराग्राफ में, जो किसी मैगज़ीन के पैसेज में जो है डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है. अब इसमें हमें एक एक्टिविटी दी गई है 15.1, लिखा हुआ है मेकिंग नोट्स. रीड द फॉलोइंग आर्टिकल, नोट डाउन एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन अंडर 2 हेडिंग्स. एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप्स, डिसएडवांटेज ऑफ GM क्रॉप्स. GM मीन्स जेनेटिकल मॉडिफाइड. अब वो कह रहा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि हमारे पास जो है इस आर्टिकल के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है ना, उसके मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है. उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो भी दिए हुए हैं. तो वो कह रहा है कि हमने इसके ना एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को सेपरेट करना है. हमने ये जानने की कोशिश करनी है एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. और ये चीज़ हम तभी जान पाएंगे जब हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, कम्प्लेक्स पैसेज को, ठीक है. और उसके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी ट्यून को अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को फाइंड आउट कर पाएंगे. सो अब हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं. न्यू ईयर न्यू डिबेट, यानी कि नया साल नई बहस. विल द वर्ल्ड फाइनली मेक अप इट्स माइंड ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. अब पहला क्वेश्चन मार्क में हमें पहला सेंटेंस दिया गया है. कह रहा है कि क्या दुनिया जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि जेनेटिकली जो फूड तैयार शुदा है उसको खाने पर मान जाएगी या तस्लीम कर लेगी क्या दुनिया. तो ये हमसे सवाल किया गया. यानी कि ये जहाँ हमेशा याद रखना, जिस भी आर्टिकल में, पैसेज में, पैराग्राफ में क्वेश्चन मार्क से स्टार्टिंग होती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो ये यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी यहाँ से. स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से. 3 years ago a scientist in Scotland called Arpad Pusuztai claimed that the genetically modified potatoes he had fed his rats made them ill.
The resulting furor sent question about the safety of GM food hurtling around the globe, confirmed Britain as a nation of GM skeptics and added personal health fear to what might otherwise have seemed a list of distant environmental concerns. पैराग्राफ नंबर 1 में वो कहता है 3 साल पहले स्कॉटलैंड के एक साइंसदान आर्पर्ट पुसुस्ताए ने यह दावा किया कि जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जो आलू उसने अपने चूहों को खिलाए उससे वो बीमार पड़ गए। नतीजतन जो हिजान पैदा हुआ उसने जीएम के खाने के महफूज होने के बारे में सवालात खड़े किए और पूरी दुनिया को मुतासिर किया, और उसने बरतानिया को एक जीएम खाने की मशकूक कौम के तौर पर जाना और लोगों के सेहत के निजी खौफ में इजाफा किया, जो कि गालबन दूसरी जानिब एक दूर दराज की माहौलियाती तफ्शीश लगती थी। पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर एक साइंसदान है जिसने ना मॉडिफाइड आलू अपने चूहे को खिलाए जिससे वो बीमार पड़ गया, और उसने ये खबर जीएम मॉडिफाइड फूड जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, उस तक पहुंचाई, जिससे कौम में अफरा तफरी पैदा हो गई, क्योंकि कौम वो यूज़ कर रही थी, लोग वो चीज़ें यूज़ कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है ख़राब हुआ इस बात की वजह से। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सिंस देन we have seen the world split into 2 camps. Some countries, many in Europe, have imposed bans on importing and growing GM crops. Other, notably the US, have grown, cooked and eaten them without knowing about it or seeming to care that they do not know. One way or another, 2003 promises to shake up this global divide and offer people on both sides of GM debate a chance to rethink their positions. Will they take it? पैराग्राफ 2 के अंदर वो कहता है उस वक्त से हमने देखा कि दुनिया 2 ग्रोहों में बढ़ चुकी थी। कुछ मुल्क यूरोप के कई ममालिक ने GM फसलों की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वो कहते हैं कि GM फूड जो है ना, इनको नहीं ख़रीदना, पाबंदी लगा दी। ख़ासकर US ने उसको उगाया, पकाया, उसके बारे में जाने बगैर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो नहीं जानते कि ये दूसरी तरह से 2003 दूसरी तरह से यानी कि वो दूसरी तरह से इस चीज़ को नहीं जानते। 2003 ये वादा करता है कि इस बैनुल-अक़वामी तक़सीम को हिलाएगा और GM खाने के दोनों जानिब के दलाइल देने वालों को पेशकश करेगा और ये मौका देगा कि वो अपना नुक्ता निगाह पर नज़रसानी करें। क्या वो ये करेंगे? अब यहाँ पर ऐसा है कि जो कंट्रीज़ है ना वो डिवाइड हो गई हैं। कुछ जो है GM फूड को बैन कर रहे हैं और कुछ जो है वो इस पर मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद काम कर रहे हैं। वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि GM फूड जो है ये डेंजरस नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को डिस्कस करते हैं। One country to watch is India, home to a quarter of the world farmers. Last year, the Indian government gave the go-ahead for growing GM cotton. In theory, the move will cut crop losses to the dreaded bollworm and liberate farmers from a dependency on hazardous pesticides. But will the GM varieties developed for America's soils thrive to tougher Indian conditions? Will we see insect resistance emerge? And how will biotech corporations stop farmers using the seed without paying for it? The answer will be crucial. तीसरे पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं? ये एक देखा जाने वाला मुल्क इंडिया है जो कि दुनिया के 1/4 किसानों का घर है। पिछले साल इंडिया की गवर्नमेंट ने इशारा दिया कि GM कपास को उगाया जाए।
نظریاتی اعتبار سے یہ حرکت خوف زدہ کر دینے والے کیڑے بیل ورم سے ہونے والے نقصانات کو کم کرے گی اور کسانوں کو ضرر رساں کیڑے مار ادویات کے اوپر انحصار سے آزادی دلائے گی۔ لیکن کیا جی ایم کی اقسام جو کہ امریکن مٹی کے لیے تیار کی گئی سخت انڈین حالات میں پنپ سکے گی؟ کیا ہم دیکھیں گے کہ کیڑوں کے خلاف مدافعت ظاہر ہوئی اور کس طرح سے بائیو ٹیک کارپوریشنز کسانوں کو قیمت ادا کیے بغیر بیج کو استعمال کرنے سے روکیں گی؟ جواب اہم ہوگا۔ پیراگراف نمبر 4 and 5 India is also worth watching because it is developing its own crops. Some of them, such as a potato variety with extra protein, are at an advanced stage. It is simplistic to see any new crop as an instant answer to hunger, but such projects at least offer India and perhaps other developing countries the chance to sidestep Western biotech corporations and set their own biotechnology agendas. Europe too is trying to forge its own agenda, though debate still ranges on key points. The European Union is likely to introduce tough rules demanding that if or when GM food is grown or imported, it must be labeled and traceable. The US is likely to respond with a trade war. 2 weeks ago, a US Department of Agriculture official called the proposed rules unworkable and irresponsible. European consumers are not sure about biotechnology, so hungry people in Africa do not eat. It's that simple, the official said. انڈیا اس لحاظ سے بھی قابل دید ہے کیونکہ یہ اپنی فصلیں تیار کر رہا ہے۔ ان میں سے کچھ جیسا کہ آلووں کی اقسام زیادہ پروٹین کے ساتھ وہ ایک اگلی سطح پر ہیں۔ یہ دیکھنا بہت سادہ ہے کہ یہ نئی فصلیں ایک فوری جواب ہیں بھوک کا، لیکن اس طرح کے منصوبے انڈیا کو پیش کرتے ہیں اور دوسرے ترقی پذیر ممالک کو ایک موقع کہ وہ مغربی بایوٹیک کارپوریشنز کو الگ کر دیں اور اپنے بایو ٹیکنالوجی کے ایجنڈے پر عمل کریں۔ نمبر 5 یورپ بھی اپنا ایجنڈا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اہم نقطوں پر بحث ابھی بھی گرم ہے۔ یورپین یونین سخت قوانین لائے گی، یہ تقاضا کرتے ہوئے کہ کب اور کہاں جی ایم کھانا اگایا جائے یا پھر درآمد کیا جائے گا، اس پر یقیناً لیبل ہونا چاہیے اور قابل پہچان بھی ہونا چاہیے۔ یو ایس اس کا جواب تجارتی جنگ سے دے گا۔ 2 ہفتے پہلے امریکہ کے زراعت کے محکمے کے ایک افسر نے ان قوانین کو ناقابل عمل اور غیر ذمہ دار کہا۔ یورپ کے صارفین بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں زیادہ یقین نہیں رکھتے، لہٰذا افریقہ میں بھوکے لوگ نہیں کھاتے، یہ اتنا سادہ ہے، اس افسر نے کہا۔ اچھا جی، یونٹ 4 اور 5 کے اندر انڈیا کی کاپس اور یورپین یونین اور یو ایس ان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ اب یونٹ 4 5 ڈسکس کر لیا، 6 7 8 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ The ugliest scrap this year is likely to be in Britain. 3 years ago, ministers set up a series of farm trials to monitor the impact of GM crops or farmland biodiversity. With these nearly over, the government must decide whether to permit commercial growing. In the run-up, ministers have commissioned new reports on one science, a second on the cost and benefits of the technology, and set up a panel to organize what the government calls a national debate. Ministers not unreasonably want to avoid a return of lurid Franken Foods headlines, but
their tactics are already backfiring. A row has broken out over the derisory sum of money set aside for the national debate, and the purpose of the debate and the status of the commission reports are confused. اچھا جی، اس کا سب سے برا حصہ اس سال انگلینڈ میں ہوا. 3 سال پہلے وزیروں نے آزمائشی کھیتوں کی ایک سیریز بنائی تاکہ کھیتوں کی حیاتیاتی تنوع پر جی ایم فصلوں کے اثر کا جائزہ لیا جا سکے. جب یہ تقریباً ختم ہوں گے، گورنمنٹ کا یہ لازماً فیصلہ کرنا ہوگا آیا کہ اس کی تجارتی بنیادوں پر کاشت کی اجازت دی جائے. اسی دوران وزیروں نے نئی رپورٹس کا اجازت نامہ دیا، ایک سائنس کے اوپر اور دوسرا اس ٹیکنالوجی کی لاگت اور فائدوں کے اوپر. اور گورنمنٹ، جس کو قومی مباحثہ کہتی ہے، اس کو منظم کرنے کے لیے ایک پینل تشکیل دیا. نمبر 7، وزراء بغیر سبب کے اس تہلکہ خیزی کو دوبارہ چلانے سے بچانا چاہتے ہیں. فرینکن فوڈز کی شاہ سرخیاں، لیکن ان کی چالیں پہلے ہی ابتری پیدا کر رہی ہیں. ایک جھگڑا پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اس مضحکہ خیز حد تک بڑی رقم کے بارے میں، جس کو کہ قومی مباحثے کے لیے الگ رکھ دیا گیا، اور اس بحث کا مقصد اور اجازت دہندہ رپورٹس پریشان کن ہے. پیراگراف نمبر 8 and 9. Of course, it would be a wonderful if this time round the debate is calm and honest. Many opponents of GM crops see the key problem of the technology as the stranglehold over the food chain that it hands to the biotech industry. They should summon up the courage to say so rather than scaremongering about antibiotic resistance genes or appealing to vague notions of the technology being unnatural. Proponents of GM crops who want the technology to create more jobs for plant molecular biologists or provide benefits for growers or the biotech industry, or let farmers use more benign herbicides, should also say so rather than resort to calm that GM crops are the answer to world hunger and that it is anti-science to oppose them. نمبر 8 میں وہ کہتے ہیں، یقیناً یہ بڑا حیران کن ہوگا اس وقت یہ بحث پرسکون اور غیر جانبدار ہو جائے. جی ایم کھانے کے کئی مخالفین اس ٹیکنالوجی کا جو سب سے اہم مسئلہ دیکھتے ہیں وہ کھانے کی صنعت کے اوپر بایوٹیک صنعت کی ایک مضبوط گرفت ہے. انہیں ہمت کرنی چاہیے ایسا کہنے کے لیے، بجائے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جینز کے بارے میں افواہیں پھیلانے کے. اب یا وہ ایسے غیر مبہم خیالات کو ابھاریں کہ یہ ٹیکنالوجی غیر فطری ہے. جی ایم فصلوں کے حامی جو چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے مولیکولر بایولوجسٹس کی زیادہ نوکریاں پیدا ہوں، یا وہ بایوٹیک انڈسٹری اور کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، یا وہ کسانوں کو زیادہ پودوں کو مارنے والی جڑی بوٹیوں کا استعمال کروانا چاہتے ہیں. انہیں یہ بھی کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اس دعوے کا سہارا لیں کہ دنیا کی بھوک کا جواب جی ایم فصلیں ہیں اور یہ سائنس کے خلاف ہے اور ان کی مخالفت کی جائے. پیراگراف نمبر 9. But is it going to happen? Pussy's die rat tests we now know were irrevocably flawed, yet their legacy lives on. India's decision to grow GM cotton, for instance, was based partly on confidence that there would be no consumer revolt against its GM cotton or demands from Europe for regulations to label any T-shirts made from it. اس فائنل پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ
لیکن یہ ہونے لگا پوسس ٹائی کے چوہوں کے تجربے اب ہم جانتے ہیں اٹل طور پر یہ غلط تھے، لیکن ان کی وراثت چل رہی تھی۔ انڈیا کا جی ایم کاٹن اگانے کا فیصلہ، مثال کے طور پر وہ اس اعتماد پر مبنی تھا کہ اس کی جی ایم کاٹن کے خلاف صارفین بغاوت نہیں کریں گے، یا پھر جو اس کاٹن سے ٹی شرٹ بنائے گا ان کے قواعد کے خلاف یورپ کوئی تقاضا نہیں کرے گا۔ And the reason it can be confident, European consumers' anxieties about GM have been skewed from the start toward largely bogus personal health risk, rather than the far more substantial social, economic and environmental issues. Europe has not yet had an honest debate about GM. Britain really ought to be seize the chance from the نیو سائنٹسٹ یہ آرٹیکل لیا گیا ہے نیو سائنٹسٹ میگزین سے۔ اچھا جی، اس میں 9 پیراگراف کی لاسٹ لائن میں وہ کہتا ہے اور وجہ کہ یہ پر اعتماد ہے جی ایم کے بارے میں یورپین یونین کی پریشانی شروع ہی سے بھینچی ہوئی تھی ان کی صحت کے بارے میں، نجی بہت کار خطروں کے بارے میں، بجائے اس کے کہ ان کی بنیادی معاشرتی، معاشی اور ماحولیاتی مسائل پر بات کریں۔ یورپ نے ابھی بھی جی ایم کے اوپر ایک غیر جانبدارانہ مباحثہ نہیں کیا۔ انگلینڈ کو یقیناً یہ موقع قابو میں کرنا چاہیے۔ Do your notes represent the article fairly? Of course they do not, because the article does more than simply lay out the pros and cons of genetic modification. It attempts to survey the whole debate, make some judgment about the quality of arguments and some predictions for how could you represent all of this in note form. One way is to use mind map. This enables you to make more complex links between points, group ideas more flexibly. اچھا جی، یہ اب ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کے نوٹس اچھی طرح سے آرٹیکل کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں یقیناً وہ نہیں کرتے، کیونکہ آرٹیکل محض جینیٹیکلی موڈیفیکیشن جو ہے، جینیٹیکلی تبدیلی کے فائدوں اور نقصان سے زیادہ بتاتا ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے ساری بحث کو دیکھتا ہے، دلائل کے موضوع ہونے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ آپ اس سب کو نوٹ کی شکل میں کیسے لکھیں گے؟ ایک طریقہ ہے ذہنی خاکہ استعمال کرنے کا۔ یہ آپ کو اس قابل بناتا ہے، نقطوں کے درمیان زیادہ مشکل تعلق بناتا ہے، زیادہ لچک کے ساتھ خیالات کی گروہ بناتا ہے۔ یہ جو اب ڈسکشن ہم نے کیا نا یونٹ کے لاسٹ پہ، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم نے نوٹس بنانے ہیں، کس طرح سے ہم نے اس میں سے میجر پوائنٹس کو پک آؤٹ کرنا ہے۔ سو یہ تھا ہمارا آج کا یونٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ یونٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس یونٹ کا یہ جو یونٹ ہے نیو ایئر نیو ڈیبیٹ، اس میں بیسیکلی جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس جو ہیں یا جو فوڈ ہے اس پر بحث ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کمپلیکسٹیز آئی ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کی آرگومنٹ کو پیش کیا ہے، پھر ایک سائنٹسٹ ہے اس کی ڈفرینٹ آرگومنٹ تھی۔ سو یہ سارا پیسیج تھا جی ایم کراپس سے ریلیٹڈ۔ دیکھیں جی ایم کراپس کا اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد میرا یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ جی ایم کراپس بیٹر ہیں، اور ایون اس میں کہا بھی گیا ہے کیونکہ کچھ کنٹریز اس کے ساتھ ہیں، کچھ اسٹیٹس اس کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ جو اسٹیٹ اس کے ساتھ ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ جیسے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو نیچرل اکرنس یا نیچرل ایگزسٹنس یا نیچرل پروڈکشن جو ہے وہ فلفل نہیں کر پا رہی پاپولیشن کو، کیونکہ ہیوج پاپولیشن ہے۔ ہیوج پاپولیشن کے لیے جی ایم فوڈز ہی بیٹر رہے گا تاکہ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے یہ۔ سو یہ تھا آج کا یونٹ، اور یہ اس کا تھوڑی سی سمری تھی اس یونٹ کے۔ اس یونٹ کا جو ایکٹیویٹیز ہیں، سولوڈ ایکٹیویٹیز میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ ان کو کیجیے گا، اور تمام کوشچن آنسرس کو سیکوینس کے ساتھ لرن کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اس کی سمری بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ جو سمری آپ کو آسان لگے اس کو کر لیجیے گا۔ وش یو بیسٹ آف لک، ہوپ سو آپ کے یونٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔